संसार पार अच्छेद्य वर्ण महात्पुरुष इष्ट प्रतीके आविर्भूत जद्विदाचरणे तदुपासनते प्रतिहाय जाग्रतः আগমন করো আমরা যেন একই অভিগমন করি এক উদ্দেশ্যেই বাক কর্ম বিনিয়োগ করি এক নিরন্তরতায় সেই তাকেই যেন জানিতে পারি শ্রদ্ধানুষ্ঠিত পূজ্যমান ইষ্টেক প্রাণনায় একই মন্ত্রে একই মননে সমষ্টি উচ্চারণায় বৈশিষ্ট্য পুরণী এক চেতনা বিমন্ত্রণে শিষ্ট হবি ও শ্রেষ্ঠ হবনায় समानाकुति व सम्यक हृदय जीवन वर्धने ऋद्धिमान भय स्वस्ति 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 वन्दे लोकतिलकं सात्वतोहर्ता विभूषणम् जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में रही भोगत भेदा जगत जीव परमत भिदे नित चारो खानी ज्ञानी योगी फिर रहे सब मन की खानी भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी नाम का मोहि भेद जनाई ऊंचा से ऊंचा देश हवे मंत्र टिकानी बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निसानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई बिना अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई साधु संग कर सार रस मैंने पिया भाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संत नवाई तड़प उठे वे कलरव कैसे पिया घर जाई रसन रस नित निकलव रहे मन स्थिर थारी चूड़ा चढ़े आकाश में करे सप्त विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा निवासा मेरे मन बसे रहे चित उदासा बिना सुनो के पार करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बन खा करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा बतनूं निकराधा स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगो दाना प्रेम धार बन खा करो बोले अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी सुकर करूँगा
राधा स्वामी सुकर करु काम करु राधा स्वामी बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संगम देव निताय परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सहाय बार बार बल जाऊं कन मन व्यारु चरण पर या मुकुले में गाऊं मेरे गरीब कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन दीनानाथ हाथ गहात मान करो अब राखो निज साथ दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अपगुण हारमय प्रभु राखो निज दास तुम गाए अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम मिले और न दूसरा अब करो दया भरत कछ तुम द्वारे विलंब क्यों दया करो मेरे साया देवो प्रेम की दान दुख सुख कुछ प्राप्ते नहीं छूटे सब उत्पाद दया करो मेरे साया देवो प्रेम की दान दुख सुख कुछ प्राप्ते नहीं छूटे सब उत्पाद बार बार कर जोड़ कर सविनय करू पुकार साधु संग मुनि देव निताय परम गुरु दातार साधु संग मुनि देव निताय परम पिता हे परम कारुणिक हे सर्वान सुख प्राप्त प्राग भगवान सर्व विनय प्राण परिमल दिव्य ईश्वर जीव जगत रूपे अधिभाव रक्त मांस संकुल भासित तुम्हात संतान हे रामोत्तमार्गतले हे पराक्रंत हृदय धारिचुमर्यता उत्साहे दे अमृतवासी जरा मरण दुख दुरित विपत्ति जागिचु विषाय तपरिया तुम्हारी भाषित प्रियातु देयानि अमाता ब्रह्म स्तंभ पर्यंत तुम्हारे शरण करिया अमृत आचमने पवित्र वैला आमी पवित्र वंदे पुरुषोत्तमम् आमिश्रं हृदयश्रवं शीघ्रं वैशिष्ट्यपूर्णकं समस्तिकारकम् एकाचार्यं सुरासं वागीश्वरं प्रकल्पायं जीवनं विचिसंस्थितं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपकं परमदैवतं नरं नारायणं पश्चात्पूर्वपुरोसिंहवामशयं रामकृष्णबुद्धजीसु मोहम्मदर्पायणं चैतन्य रामकृष्णानुकूलं पूर्वहरिपूर्णं शाश्वतं वर्तमानं
व्यक्ति दंपति गृह समाज राष्ट्र धारणे जगन्नाथ विश्वपति स्वस्त्रयि प्रवर्तकम् राज्य प्रजेश नियंत्रणे वर्णः समान शासकम् आज्य चिरायणम् आज्य पुष्टि वज्र धुलित परिवेदनम् आज्य भूमि द्विपावन जिनानन्दम् सकल शिल्प विज्ञान जुगतम् पूर्णं पराणं परामार्गम् धर्म ज्ञानी दस्त भुवने वृत्ति विनय सकल बालव्यवहार सधर्म स्थापकम् आप्रेयनिष्ठस्तेकं द्वितीयाकम् जुगालस्य मनोत्तमम् वेद शरणमधीतम् अन्वतम् नवीनादित्यदिनमग्निचित्रविरकम् विश्वविरमहवनमनविदमनयम् विनायको भास्करम् ब्रह्माण्डमे योग्युदे विश्वे विशिष्टे लोके अभिधीतमे चाचारा पुविदोदिगमण्डले जीवना बुद्धि सिद्धरकम् विद्यामित्रवल्लभम् कल्किमुखम् नमामि विप्रायीणम् प्रियं परमं ममाविकरम् पुरुषोत्तमम् पुरुषोत्तमम् वन्दे पुरुषोत्तमम् जिनी सवरा किचुदिवातरेयादिप्रमान् से ब्रह्म के नमस्कार करी से ब्रह्म जिनी धागे जनाइचन धागे अमार से नमस्कार से आचरण धागे जनादय से आचरण के जिनी आचरण जनाई धागे से आचरण के परिवार परिकेश नमस्कार करी जिनी मानुषे जीवन बुद्धि के सवाल साचर्या रत्न के हृदय दीप्तिमान से जबदार के नमस्कार करी किया से प्रकार ज्ञान के अमी अमार सत्व सती ने इंद्र परिवार करी আমি পরম কামনিক সসুজন সর্ব প্রাণ ওসম্পদ লাইকে প্রণাম করি বট্টু যিনি হেবে মূর্তি অমরাধিয়া সাইতে বিশেশ্বরিয়া আমি তাহাকে নমস্কার করিতেছি যেন আবৈয়ভূত বহন করিতে পারি যিনি সব ও প্রত্যেক ভিতরে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত से विष्णु के अवतार अशेष परिपाल प्रणाम करितेछि और जाके तू सबे पति आप ब्रह्म सर्वदेवमय हमारे धारा हमार शत्रु के परे परिपाल बार बार प्रणाम करि जाके तू जात व्याछि तस् समुदय ज्ञान कारण जिनि तारे निमित्तो तदेश सत्ते स्नात होइतेछि हमारे राज बुद्धि के दहन करो से अग्नि सर्व प्रकारे दुरितो दुर्गति होइते नौका जीव सिंधु पार करे जमरे परिया आदि उदे नाम उद्धावति से राष्ट्रीय प्रतिपन्न दिव्याय बुद्धि परम कृष्ण बिंगल विभाग्य विश्वपति हे रुस आदि तुम्हारे नमस्कार करी गुरुदेव महेश्वरं गुरुदेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः और वर्णमलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्त्वं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः ज्ञानदिव्यान्धस्य ज्ञानज्ञानसागरः चक्षुर्मिलितं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरजङ्गमव्याप्तं येन पुरुषं चराचरं तत्त्वं तेन
तस्मै श्री गुरवे नमः रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्त्वं दर्शनं तेन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो गुणाधिकं तत्त्वं नमो गुणाधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मद्भावसे जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः आदिनादिश्च गुरुः परमं दैवतं गुरुः परं ब्रह्म नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानोक्तिं गङ्गातीतं गगनसदृशं तत्त्वसारमिदम् एवमिदं गुणवचं सर्वाभिः साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि एकमेवाद्वितीयं शरणं गुरुवे सामागुरुगीता प्रबुद्धाय शिवं शरणं तदात्मानं भक्तिनः ईतरो शरणं सत्तानुगुणावदनासमानुसरणं गुरुवापुरेव वर्तमानं पुरुषोत्तमं शरणं एतदेवायतारणम् एषदेव स धर्मः एतदेव शाश्वतं शरणम् समन्वितो ब्रह्मणो ब्रह्मेवादिनीयं तथागतस्तपरिकल्पनेन तथागतात्मेनि वर्तमान पुरुषोत्तमः गुरुवे श्यामा पुरगीता विशिष्ट विशेष विग्रह पदानुकूलं शासनं भिन्न सत्समेतल शिष्टावेद मित्रे करुणा सदाचार प्रेमा सदाचार भन्नासमान जीवन वर्धनिकं आरण्या दीन सर्वांगमचा परमोत्कर्षे नमः स्वावपरिहंसस्तु रतिलोमाचार्यः वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम् प्रभु हमार विभूति सत्ता विभु हमार कथानार दुदिति तनि गुप्ता কারণ বিরম যাবর তুমি অনাহারে বা উপহারে রাখো তাকাই বিনা আমার দিকে কিংবা বিনায় চোখে দেখো যাই করোনা তুমি আমায় আমি তোমায় চিরদিনে তোমায় সেবাই আমায় ধর্ম তোমায় কাজে আমায় আত্মবে স্বার্থ আমায় তুমি শুদ্ধ কোনো প্রয়োজন স্বার্থ নয় ভর দুনিয়ায় যা হোক না হোক তোমার তৃপ্তি করিতে হয় তুমি আমায় যেমন তরে যেমনি করে ভালো হয় তেমনি করে তুমি থাকো বেঁচে থাকো সমাজয় তোমার সেবা তোমার কর্ম তোমার ধর্ম নীতিশো সেই গুরুই সুষমা সেবা মহাসত্তা ধর্ম তোমার তৃপ্তি স্বস্তি কুসুম বিশ্বে তোমায় জয়গান তাই যেন হই সাধনা তাই হোক আমার বিধান আশীর্বাদ করো তুমি থাকো বেঁচে থাকো চিরদিন আমি তোমার সেবক হয়ে থাকি যেন প্রতিদিন স্বর্গে রাখে ভালোবাসে খুশে রাখে ডাকে রাখি কথা ভাবে কাজে যায় নাই তো বিশ্রাম করিনি দয়া লাভ ভর্সনা কি তাদের স্পর্শ করে থাকে সর্বসত্তায় যাদের তুমি তাই প্রবোধ করো তোমাকে তুমি করে দাও চাই না আমি তোমার ভালোবাসা বলে হৃদয় হৃদয়ে ভালোবাসায় তোমার পায়ে করে
তোমার ইচ্ছায় অর্ধেক পূরণ পিছন চালায় চলতে পারি মন দিকে গায়ে শরীর দিকে দেখতে শুনতে বুঝতে পারি এই তো আমার চাহিদা প্রভু এই যে আমার জীবন চলন আগাম বাংলা এই হৃদয়ে প্রভু করেন তোমার আসন শাসন বাক্যে তোমার সর্ব সেই তো আমার আশীর্বাদ অদূর চলায় চলে আমায় যা ছুটে যা সব দিশা এই দয়াতে তুমি যখন ভাবে তোমার সেই তো তুমি এই তো তুমি ওই যে তুমি বলি তোমার নিজের নিজের পরিবারের স্ত্রী সহ পরিবেশে পালন পোষণ হয়ে যেন শ্রেষ্ঠ নিয়ে জীবনে তোমার দৃষ্টি হয়ে সুচিতায় চোখে পড়ুক তোমার সেবা স্বস্তি পোষণ অন্তরে দীপ্ত থাকুক তোমাতে আমার হৃদয় বান্ধব অদূর ভয়ে উজ্জ্বলায় দক্ষ হোক ক্ষিপ্ত হোক অসজ্জতায় বর্জনায় নিষ্পাদিনা জীবনে হোক বিক্ষিপ্ত হোক জগে নির্ভুল চলা দুটি বিকনায় অদূর সন্ধানে চলতে বেগে তোমাতে নিষ্ঠা অনুগতি কুতি থাকুক হৃদয়ে অদূর ভয়ে অশুভ সকল দাসিয়া দুসিয়া অশ্বতপতি চলে হয় ভক্তি আমার তোমার দয়াকে অনুকূলে ভজনায় গুরু জয় বলে প্রতিটি শিরায় জাগিয়া থাকু বদনায় জানা জানায় সময় তোমার দিকে তোমার সত্তা তুমি যে আমার সর্বজে তোমার তুমি স্বস্তি মাতা অপূর্বে তুমি যখন দেখি তোমায় কাছে থাকে তুমি যখন নয় তুমি ছাড়া আছে আছে কার হৃদয় কবে বুঝলি জানে না সবাই সবাই যে তুমি যত নিয় সত্তা সবার সবে যে তোমার আর কোথাকে দ্বিতীয় परम दया परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण पाठ तुम्हें गुरु ठारे बा सत्रे चित्त संलग्न करी आत्म उन्नयन पर यत्नवान हुआ अन्य माने तुम विषय कौन कहते देखा जाई आकृष्ट हो पड़ ना ताहले आसक्त हो पड़ आत्म उन्नयन हेब ना स्वार्थ बुद्धि अनेक समय आदर्श दोषारोप करे सन्देह आने अविश्वास आने स्वार्थ बुद्धि वशतः आदर्श दोष देख ना सन्देह कर ना अविश्वास कर ना करिले आत्म उन्नयन हेब ना मुक्त स्वार्थ हुई आदर्श दोष देखिले तार अनुसरण कर ना करिले आत्म उन्नयन हेब ना आदर्शर दोष मूढ़ अहंकार स्वार्थ चिंता अप्रेम अनुसरणकारी दोष सन्देह अविश्वास स्वार्थ बुद्धि जे प्रेमर अधिकारी निसंदेह चित्तरे तांकर अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब जे छले बले कौशले जेपरि हेउना काहींकि सर्वभूतर मंगल चेष्टार यत्नवान तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब जे कौनसी प्रकार काहारी को मध्य दुख दियंती नहीं अथच असत्र मध्य प्रश्रय दियंती नहीं तांकरी अनुसरण कर मंगलर अधिकारी हेब ही हेब वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सुमुख निसृत पवित्र नारायण नीतिर ओडियाबाद ग्रंथ पाठ मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करवा बा आचरण भितर दे सेगुड़ी जदि वास्तव में फुटे तोली नपार तेबे पाइबा जे तुमर तम छचन रही ता किंतु अति निश्चय तुमर हूँ झील मोर तुमर सेवा तुमर चलवा तुमर चिंता तुमर कहवा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तकरे नतचानु होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअन्ति बुद्ध हुअन्ति तृप्त हुअन्ति उदार्थ हुअन्ति तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती
ଆଜିର ବିଷୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେପରି ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରେ, ମନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ବଶକୁ ଆଣିପାରେ। ତୁମର ମନ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସବଳ ରହିବ, ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ତାହାର ଅନୁସରଣ କରିବ। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଗଲେ ହିଁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ ତୁମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର ପରିଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରତି। ଅଶୁଦ୍ଧ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନକୁ ଯେତେ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଯେପରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଖୁବ୍ କମ୍ ହିଁ ଅଛି, ନଜର ରଖିବ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 55। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ବାଣୀପାଠ। ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ବା ଉନ୍ନତ ହେବାକୁ ଗଲେ ଏପରି କିଛି ବା କାହାକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ ଯାହା ବା ଯିଏ ତୁମର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଇଲାକାର ବାହାରେ, ଆଉ ତାର ଅନୁରତିରେ ପରିପୂରଣରେ ତୁମର ସବୁ କିଛିକୁ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଉଠିବାକୁ ହେବ ତାଙ୍କଠାରେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧନରେ ତୁମେ ସତତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେ ଭାବ ଆଉ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ମିଶ୍ରି, ସୂତା ନଥିଲେ କଣ ମିଶ୍ରି ଦାନା ବାନ୍ଧେ? ଲକ୍ଷେ ଭାଙ୍ଗନା କାହିଁକି, ଦାନା ତ କିନ୍ତୁ ଦୂର ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦାନା ହେବ, କେତେ କିଏ ତୁମଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦାନା ବନ୍ଧା ହୋଇ ଉଠିବେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଇଷ୍ଟଭୁକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣୀପାଠ। ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଅନୁକୂଳ ନ ହେବାରୁ ବହୁ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀଣୀବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଆଦର୍ଶକୁ ବିସର୍ଜନକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ କରଣୀୟ କ'ଣ? ସେ ଠାକୁର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ପେଟ ପାଇଁ ଯେ ଆଦର୍ଶକୁ ବିସର୍ଜନ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରେ ଆଦର୍ଶଠାରୁ ଯେ ପେଟ ବଡ଼, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଆଦର୍ଶକୁ ବଜାୟ ରଖି ଚାଲିବା କଠିନ ହୋଇପଡ଼େ। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼ ଆଉ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଣତା। ନିୟତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଲ, ଯାହା ଫଳରେ ତୁମର କଥା ବା ଚାଲିଚଳନ ସବୁ ସମୟ ହିଁ ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ତାହା ନହେଲେ ଠକିବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ତୁମକୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଇଷ୍ଟ ଓ ଇଷ୍ଟାଂଶରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଣୀପାଠ। ଜଣେ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟାଂଶରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଗେ କ'ଣ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିନେବା ଭଲ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିନେବାର କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିନେବାର କଥା ଭାବିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା ମାନେ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଯଜନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ଯାଜନ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସହ ଏକ ଆତ୍ମୀୟତାର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହୁଏ। ନିଜର ସକ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି ଓ ବୋଧଭୂମିରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ନିଜର କରିନେବାକୁ ହୁଏ। ଏକଥା କହିବାର ଗୋଟିଏ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଇଷ୍ଟପୁରୁଷ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆପଣାର, ଆଉ ସେ ସେହି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି, କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବିବା, କହିବା ଓ କରିବାରେ ଫାଙ୍କି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମର ସକ୍ରିୟ ସ୍ମୃତି ଓ ବୋଧଭୂମିରେ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରଧାନ, ଏହି ଭାବଟା ଜାଗ୍ରତ ରହେ ନାହିଁ। ଏହି ବୋଧଟା ଫୁଟାଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯଜନ ଯାଜନ ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରି ଦିନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରିବାର ବିଧାନ ଅଛି, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମୋର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ତର୍ପଣ ନନ୍ଦନାକୁ ବଡ଼ କରି ଦେଖିବା, ସେଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆବେଗର ସହିତ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ପାଳନ କରୁ କରୁ ଆତ୍ମପ୍ରୀତି ଠାରୁ ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି ହିଁ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଉଠେ। ଇଷ୍ଟପ୍ରୀତି ସହିତ ଆସେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି। ଏହି ଭାବରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ହୁଏ। ସେହି ଗୁଣାବଳୀ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଟେକି ରଖେ, ବଞ୍ଚାଇ ରଖେ। ସତ୍ ସଂହତି, ପାରସ୍ପରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସେବା ଏବଂ ଅସତ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୋଇ ଉଠେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀପାଠ। ବିଷୟ, ଆତ୍ମସଂଯମର ପଥ କ'ଣ?
ଜଣେ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆତ୍ମସଂଯମର ପଥ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ଆତ୍ମସଂଯମ କରିବା କାହିଁକି। ତାହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ତାକୁ ହିଁ ଚାହୁଁ। ସତ୍ତାର ବିନିମୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁ ତାହା ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ହରାଉ ତେବେ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସତ୍ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଛି, ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ଭୋଗ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ତା ପୋଷଣରେ ବ୍ୟାଘାତ ଜନ୍ମାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସେ ଆତ୍ମସଂଯମର କଥା। ଧରନ୍ତୁ ମୋର ଖୁବ୍ ରସଗୋଲା ଖାଇବାର ଲୋଭ ଅଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ, ମାତ୍ର ରସଗୋଲା ମୋତେ ଖାଇ ଶେଷ କରିଦେବୁ ତାହା ତ ଚାହେଁ ନା। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିଂ ବା ସତ୍ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ବା ଶୋଷଣ କରେ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ ବା ବିରୋଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ବୋଲାଯାଏ ସଂଯମ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟିକୁ କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଲେ ପାରି ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରେ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁରି ଉପରେ ହେଲା ଲଭ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା। ଆଦର୍ଶଙ୍କଠାରେ ଯଦି ସିନସିୟର ଆକ୍ଟିଭ ଆଡେରାନ୍ସ ବା ଏକନିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ ଟାଣ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ଭ ବା ସେବା କରେ। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସରେଣ୍ଡର ବା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଯାହା କିଛି ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଧରଣର କିଛି କର୍ମର କଥା ଭାବିବାକୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଲାଗେ। ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତ ଝିଅ ପୁଅ, ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏପରିକି ଏକ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ କୁକୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଯମ ଗୁଣଟି କେତେ ସହଜ ରୂପରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ କସରତ କରି ସଂଯମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂଯମ ଗୁଣ ଦୀର୍ଘକାଳ ବଞ୍ଚି ରହେ। ନହେଲେ ଜୋର କରି ସଂଯମ କରିବାକୁ ଗଲେ କେଉଁ ସମୟରେ ତାହା ଯେ ଉଦ୍ଭଟ କ୍ରିୟା କରେ ତାହା କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ପରସ୍ପରର ଫୁଲଫିଲିଂ ବା ପରିପୂରଣୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଫୁଲଫିଲିଂ ନ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସଂଗତି ନ ଆସେ, ପରସ୍ପର ସହାୟକ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯଦି ସତ୍ତାର ସେବା ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ବୃତ୍ତିର ବିପନ୍ନ ଘଟେ ତାହେଲେ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼େ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍, ସଂହତ ଓ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ୍ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାରର ସହଜ ପଥରେ ବୁଝିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବୁ, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରାଇବୁ, ଏହି ସବୁ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଅସଲ କର୍ମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଚାହିଁବାର ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ଭାଇ ଜଣକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର ବା ଉପେକ୍ଷା କରି ଅଦରୱାଇଜ ବା ଅନ୍ୟ ରକମ କରିବାକୁ ହେବ, ଓଲଟା ଭାବେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ହୁଏ ସେଇ ଭାବରେ। ମୋ ଠାରୁ ବିୟଣ୍ଡ ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋର କେହି ଜଣେ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆଦିଅଡ୍ ବା ଅନୁରୋଧ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଉଠେ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଗୁରୁଦୀକ୍ଷା ନାମଧ୍ୟାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାଣୀପାଠ। ବିଷୟ ଆଦର୍ଶ ବା ଗୁରୁ ନଥିଲେ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୁଏ କାହିଁକି? ଜନୈକ ଭାଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ନ ରହିଲେ ଯେ ତାର ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବା ବିପନ୍ନ ହେବ, ତାର କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବ କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟଦାସ ଯେବେ ଭୁଲିଗଲା, ମାୟା ପିଶାଚି ତାର ଗଳାରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଲା। ମଣିଷ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ନ ରହେ ତାହେଲେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବନି ଯେକୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ। ଶୈତାନ ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ ଧର୍ମର ମୁଖା ପିନ୍ଧି ଆସେ। ସେ କହେ, କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ଯେ ଧରିବାକୁ ହେବ ତାର କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଅଛି? ତୁମେ ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହିଁ ହେଲା, ସତ୍କର୍ମ କଲେ ହିଁ ହେଲା। ଏହି ଯୁକ୍ତି ମଣିଷକୁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗେ। ମଣିଷ
সেইটিକୁ ହିଁ ସମର୍ଥନ କରି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଫାଙ୍କରେ ହିଁ ପ୍ରଭୃତି ମଣିଷ ସହିତ ତାର ରକମାରୀ କାରସାଦି ଚଲାଏ। ମଜା ଏଭଳି ଯେ ମଣିଷ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିଭୂତି ବୋଲି ହିଁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ। ଚିହ୍ନିବ କିପରି? ସେ ଯେ ତତ୍ ସ୍ୱାରୂପ୍ୟ ଲାଭ କରି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଳେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣାଗତିର କଥା। ଗୀତାରେ ଅଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚଃ। ବାଇବେଲରେ ଅଛି and the way, the truth, the goal, none can come the Father but by me। বৈষ্ণব শাস্ত্রে আছে শ্রীকৃষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার স্বরূপ, গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর, নরলীলায় হয় অনুরূপ। চণ্ডীদাস କହିଛନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ମାନୁଷ ଭାଇ, ସବାର ଉପରେ ମାନୁଷ ସତ୍ୟ, ତାହାର ଉପରେ ନାହିଁ। ପୁରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା ହୁଏ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଅଛି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥାଟା ତାହା ହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ସେଥିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ ସେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଠାରେ ନତି ରଖି ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟସ୍ ବା ସବୁ ପରିପୂରଣ ସହ ଚାଲୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ସର୍ବବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ମହାପରିପୂରଣକାରୀ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହିଁ ସମଗ୍ର ଜନମଣ୍ଡଳୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବା ସଂଗତ ହୋଇ ଉଠେ। ବ୍ୟଷ୍ଟି ଓ ସମଷ୍ଟି ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଉଛୁଳି ଉଠେ। ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ଆଦର୍ଶକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚାଲିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସହଜ। ଅନ୍ୟ ରକମ ଚାଲିବାଟା ହିଁ ବରଂ କଠିନ। ସେଥିରେ କଷ୍ଟ ଅନେକ ବେଶୀ। ତଥାପି ମଣିଷ କଷ୍ଟ କରି ବିପଥରେ ଚାଲେ, କାରଣ ପରିବେଶଟି ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଯାଇଛି। ବିକୃତ ବୁଦ୍ଧିର ବଡ଼ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।